Makanya nggak boleh minum es dulu loh ya. Jajan-jajan barang jangan dulu. Katanya Bu tadi Bu dokter. Nggih. Nggih, no dulu, libur dulu. Libur semuanya dulu. Rai. Ya, satu. Hah? Sakit. Apa? Sakit. Endi sakit endi? Sing endi sakit? Oh, ayo biar sembuh nggih. Kemana? Biarin, biar nggak sakit telingane. Mulai ini sakit telingane.